give consent to the Madai Tribunal Award, and on whose instruction was the submission made before the Supreme Court? Question clear. Uttar Tadita, sir, on basis that he has not accounted for, the council did not oppose notification of the award on his own accord. Whether there was any government decision to give no objection to notify the Madai Tribunal Award? No, sir. Whether the government has taken any action against the illegal diversion of water by Karnataka government with respect to the Madai River by Karnataka government? Yes, sir. Whether the government has filed any SLP or any contempt petition against the illegal diversion of water from the Madai River by the Karnataka government? If so, the status of the proceedings. Doन contempt petition listed for admission, एक petition filed and registered. इतल्यान सुरू झालं. आता इश्यू असा हा की आमचे मुख्यमंत्री हांवें त्या दिसा सांगिल्लें माद्रीचे जेन्ना आमचे कॉलिंग अटेन्शन मोशन आयलें की 1 फूट जी तूं मारता ही फूट 1 फूट पोचोवपाक तुका 100 फुटी मारच्यो पडटल्यो. ताजे परस इट इज सेफर टू टॉक द ट्रूथ. हें हांवें ताका क्लियर उतरांनी सांगिल्लें. आतां तुमकां वाचून हांवें दाखयलां की LAQ म्हणटा, LAQचे आन्सर म्हणटा की एडवोकेट दातर आनी एडवोकेट अरविंद दातर हो जो सिनियर काउन्सिल आहा ताणें ऑन हीज ओन अकॉर्ड he did not oppose the notification of the Madai Tribunal Award. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें त्या दिसा की आमी नॉर्मली रिटर्न इन्स्ट्रक्शनां दितात म्हणून दिता जाल्यार आज खूब पेपरांनी तेजें हाडिल्लें आसा. हेराल्डान फ्रंट पेजीचेर हाडलां की आमी ऑन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन्स आमी कावन्सिलाक इन्स्ट्रक्ट करतात. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हजें हें आहा की प्रूफ आहा सरकारा कडेन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिल्ली म्हणून आसा जाल्यार दाखया पळय. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पळय 1 फूट आतां पोचोवपाक कितल्यो फुटी मारच्यो पडटल्यो त्यो. मागीर ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज की ताणें अशें केलें म्हणून ताका आमी चेंज केलो आनी मागीर मुकुल रोहतगी आमकां रिप्रेझेंट जावपाक लागलो. आयकलां म्हटलें. आतां परती केस आयली. केसीन मुकुल रोहतगीच्या पॅनलान तो अरविंद दातार आसा चेंज जावंक ना. अब नांव आहा हें सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान हांवें डावनलोड केलां. अजय रस्तोगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी परस फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार सिनियर एडवोकेट देवीदास पांगम एडवोकेट जनरल प्रताप वेणुगोपाल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुरेखा रमण आयुषी गौर अखिल अब्राहम रॉय विजय वॉल्सन दीपक नागोळकर गोसल एडवोकेट ऑन नांवां. सादो अर्थ कितें ताका चेंज करूंक नाशिल्लो. चेंज केलो म्हणटा एक बोकडो मारलो मुख्यमंत्र्यान. आतां तिसरें मुकुल रोहतगीन थंय सांगलें तें वाचून दाखयता. मुकुल रोहतगी learned senior counsel appearing on behalf of the state of Goa submits that the interlocutory application has been instituted because of certain statements attributed to the Chief Minister of Karnataka in the print media. Interlocutory application has not been instituted because the notification of the award was not objected to. Understand this. He is clearly saying because of some statements by the Chief Minister of Karnataka we have gone to the court. The attention of the court is drawn to clauses. Okay. So, जो एडवोकेट सरकाराक रिप्रेझेंट करतालो मुकुल रोहतगी जो आदलो सॉलिसिटर जनरल ताणें म्हणलां की चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे थोडे स्टेटमेंट आयल्या की आमी एक कितें बजेटरी एलोकेशन केलां मादय डायवर्जनाक कालसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचे हें केलां ताजे खातीर आमी कोर्टान आयल्या. So award being not objected to has never been made an issue by the government, state government. So my question to the government is, why did you not make a specific application
to the Supreme Court that tribunal order was not objected to wrongly by Advocate Arvind Datar. सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन खुशेन आमकां विसरनासतना नो ऑब्जेक्शन दिलें म्हळ्यार ही डीड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट अशें जर आशिल्लें जाल्यार इमिजिएटली एन एप्लिकेशन शुड हॅव गॉन येस ऑर नो सेइंग दॅट ही हॅज नॉट डन इट ताणें आमचो घात केला आमी ताका काडला आनी हो पळय आमचे स्टँड आतां असो आहा ते सरकारान कित्याक करना हाजो अर्थ जो मॅच फिक्सिंग म्हणून उतर हांवें जे वापरलेलें म्हादयचे डिस्कशनाचेर हे मॅच फिक्सिंग 100% जालो म्हणून आतां पयलीं we are moving a breach of privilege against the WRD minister for giving a false reply to us in the house. First as an MLA and as a political party which has a legislative wing, both of us who have moved this question will move a breach of privilege against the minister for giving false replies in the house. False replies which have been tabled in the house, not only spoken to. So हे रॉंग दिला म्हणून आमी तेजेर मूव करता. परतो हांव डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान परते सांगला की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणून ती आपल्याक क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणें घात केला म्हणून असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना ताणें देवंकूच जाय हो म्हजो डिमांड आहा आनी हे हो इश्यू आमी लोकांक तळागळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले. सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. हाजे पयलीं कितल्याच कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलें की आपूण ताका प्रायव्हेट हॉटेलांत मेळ्ळो आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले. हे सगळें दिस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड. आणि a senior advocate does not easily lie. And if he is lying, then the state has to take it to the logical conclusion. Chief Minister just cannot say, don't politicize the issue. Politicize karna. Yeah, politics hasn't given ha. It is your lawyer exposing you. Where is the politics in this? Who is doing politics? We are not doing politics. You are being exposed by your own counsel, who has continued to be counsel even after you have said that he has been removed. आता म्हणतात ते नरसिंहन म्हणतो आमकां एपियर जाता म्हणून पयले स्वातेर तुवें ते सुशांत नाडकर्ण्याक काडलो पळय तो कोणाक विचारून काडिल्लो तुमी? तुमकां ते गोंयकार नाका आशिल्लो ह्यो सगळ्यो डील करपाक गोंयकार कोणाक येना आसलो. सरकाराक आमच्या गोंयचो लॉयर नाका आशिल्लो तातूंत कित्याक सरकाराक पयलींच्यान कर्नाटका तांकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें कर्नाटकाक ते उदक दिवपाचें आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे जिवनदायिनीचे घात करपाचो म्हणून तो घात ताणें केल्लो आहा. आनी हाजे फुडें मोल्यान जे कितें जाता जें कोळश्याचेर जाता ताचेर सगळें घातूच जावपाचें आहा. आनी हांव सदां म्हणीत आहा की सरकारान गोंयाक विकपाक नॉट ओन्ली द BJP गव्हर्मेंट इट इज ऑल्सो काँग्रेस गव्हर्मेंट दॅट हॅज इन्स्टिट्यूटेड दिस ट्रायब्युनल. सो सगळ्यांनी गोंयची जीवनदायिनी म्हळ्यार गोंयची लायफ लायन ही राखपा खातीर सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा. प्रमोद सावंताचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हे जीवनदायिनीचो घात करपाक. His contribution is betrayal of this lifeline of Goa and ensuring that water is sent to Karnataka. Further on, he is now taking it next step by fast tracking the linear projects and by making Goa into a coal corridor. कोल भायल्यान येतलो आनी तो कर्नाटकान वतलो ताचे खातीर ट्रेनी ब्रॉड रस्ते ब्रॉड आनी दर्यांतल्यान हाडून MPTचें जे एक्सपान्शन जावपाचें आहा एज अ क्रूज टर्मिनल तें मारून दितलो. सो ही इज जस्ट एक्टिंग एज अ स्टीवडोरिंग कॉन्ट्रॅक्टर एज अ लॉजिस्टिक कॉन्ट्रॅक्टर फॉर कर्नाटका. दिस एंटायर गव्हर्नमेंट ऑफ BJP, द भ्रष्टाचारी जनता पार्टी is acting as a logistic contractor for Karnataka on the orders of their bosses from Delhi. This is my charge against them. And the lawyers, senior lawyers in the Supreme Court, Mukul Rohatgi, Arvind Datar, these are not small lawyers.
These are big lawyers. These are big names in India. They don't tell lies. Now the Chief Minister is trying to say that the lawyer is telling a lie. If he is telling a lie, why did you not move the court subsequently? Saying he has done it on his own accord, we don't want it that way. Why did you not do it? Why did my question and of my colleague Vinod Palekar only have to expose you? नाजाल्यार कळत नाशिल्लें न्ही आमी पॉइंटेड क्वेश्चन कळना आन्सर दिवचे पडले सो आतां फिलीप नायन सांगचें पडटलें की बाबा हें तुवें फोल्ड मारले ती मारल्याच ताका आमी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज व्हरताच आतां इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली काय कोणती इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली इस पर अरविंद जाता कितें की डोंट टू ऑब्जेक्ट हें कोणें दिल्ली तुवें दिल्ली एजीन दिल्ली काय मुख्यमंत्र्यान दिल्ली सो हू इज द क्लायंट Client is the government. Either it could be the WRD minister speaking to him or the AG speaking to him. Normally the case is AG speaks. And third is could be Chief Minister directly. So ये फिलिप नायन सांगूंक जाय ताजे पयलीं फिलिप नायन हातून कॅबिनात वचूंक जायना. We forbid him to go to the cabin. As a minister, he should sit at home and answer this first. Because otherwise he is part and parcel of the betrayal of Goa. सारखे you will have to draft it. सारखे कशें पडटलें there are certain facts that कित्याक breach of privilege करतना खूब कडेन verbatim records गरजेचे आसतात verbatim records म्हळ्यार as we had spoken which is in shorthand being taken there verbatim records आमकां जाय पडटले maybe normally म्हजेर एक breach of privilege जाल्ली हाजे पयलीं when I was co-opted councillor. So that time it was based on verbatim records. Radharav Garcia defended me that time. I was made to appear before the House Committee. I think verbatim records are exact. They attached to me. But I have put a lawyer on this already. So in next 2 days? If possible, this evening also. Okay. But we'll file immediately. And because the Speaker's office will have to give us the verbatim records. Second, what is the way forward now in all of this? But एक कितें जाता न्हू आमचे पक्षान that it is a situation of fait accompli. The water has been diverted. We have no Madhai. And the fallout of the water being diverted will even reach the Dudhsagar. It is not only Madhai there in Kalsa, Bandura. It will come all down the line. आम्ही व्हिडिओ दाखयलो पणजे जंय डायवर्जन जावन पावसाचे मागीर पावस इतलो उटंगराचो पडलो ह्या वर्साक अशें म्हणटात की एंटायर लास्ट सेंच्युरीन चड आनी चड पावस ह्या वर्सा पडला अशे उटंगराच्या पावसाचे मागीर वचून तो व्हाळ वचून झर कशी अशी बारीक पडल म्हाडे बिकम पडल आय गॉट द व्हिडिओ आय शो यू नो तो हांवें दाखयलेलो a drone footage taken by a reporter who had visited the site, which I had shown. ते जर आज आम्ही पळयले ताजे कितें जालें आसलें हें तापोवन 2 महिने जाले 2 महिने 3 महिने जाले आसतना 2 महिने जाले आसले 2 महिन्या पयलीं ती स्थिती आशिल्ली 2 न्ही 3 महिने आसतले 3 महिने तरी आसतले आज कितें जालां आसतलें you just think of the downstream the flora and fauna कितें पोझिशन आमी ते फिलिप नायक सांगल्यार तूं वच तरी म्हणटा he has not even visited the site chief minister has not visited the site आतां तुमकां जर तुमची आवय बिवय म्हणून व्हडली भाशणां दिता वचून पळया म्हणटा कितें जालां तें ताणें केदें बांदलां आसलें they made a 500 crore budget head 500 crores budget head म्हळ्यार कितें 500 crore is the beginning it can go extend to anything. So they are very clear. Karnataka is clear that the water is theirs now. And immediately you are now allowing up in Telisa Kabaraji camp he poilas the defense for that linear project. So कितें म्हणटा जग देश म्हणटा आमचे हें जाता कितें जाता फास्ट वता गोंयकार स्लो कित्याक अरे कितें जाय फास्ट म्हणून सादो प्रश्न आसलो कितल्यो ट्रेनी येता त्यो साउथ सेंट्रल रेल्वेच्यो कितल्यो ट्रेनी गोंयांत येता स दिसाक
5 दुसऱ्यो 1 लोकल थंयच्या हांगा मातशी स्लो जाता ट्रेन कडक 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 कितें जाता कोणाक कितें जाता स्लो जाता जाल्यार इतले तेप लोक येताले मरे तुमकां फास्ट कित्याक येवपाले कोणा येवंक जाय ते फास्ट तूं फास्ट येवपाले विमानान येवं मरे कोण सांगा ट्रेनीन येवपाक तांची चिंतून तुमी तें करता इलेक्ट्रीक करता इलेक्ट्रीक टायर करना हे घाटाचेर वयर चडपाक तो कोल जो वता ताका 5 इंजिनां मारची पडटा खंय वयर उडपाक आमचे होल आयडिया इज टू टेक कोल अँड ब्रिंग ओवर सो गोवा इज वॉट गोवा इज अ कॉरिडोर फॉर दॅट इवन सेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दे आर नॉट गेटिंग दी सेम मुकुंद रोहतगी who is representing Goa in this matter earlier, who is now no longer representing Goa, is representing Jindal and Adani, Jindal sorry, for that SES matter. तो जिंकनासतना उरतलो आमचो कोण तरी सादो आगोवार आहा तो सगळे मॅच फिक्सिंग माझे मॅच फिक्सिंग आता कोण सेसाचेर मॅच फिक्सिंग आनी कितें सांगता वी हॅड द गट्स टू सेंड अ लेटर टू जिंदाल अरे गट्स गट्स म्हणा कोण तो जिंदाल कोण बापूय तुजो कोण तो जिंदाल म्हणून व्हॉट इज द गट्स यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा you are cold dust causing people to die. He immediately objected to it. Huh? Well, immediately. Jindal is taking it for so long. Yeah, Jindal immediately objected. He is saying it is not a state subject. It is in the concurrent list. And he got relief also. He has not got relief. He is it's in the court. विषय बाब 40 साल तुम्ही सेंटरला बी असताना कितरी उलयले. अरे सेंटर बाब दिगंबर कामत उलयता सेंटराक वता सेंटराक कोण घातलो आमकां अरे मोदी हो मुख्यमंत्र्याक दवरला कित्याक खंयचोच बीजेपीचो मुख्यमंत्री जे करूंक शकनाशिल्लो ते आनी केलें मनोहर पर्रीकाराक जे स्वप्नान येवपाचें नासलें हें करपाचें येदो व्हडलो घात आनी घात करून ती आवय म्हणटा आपली केदो कापारता तेजो तो पळय म्हण तूं कापतात हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हे आयका हो तो आमचो हो कितें सुरज हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हो मुख्यमंत्री म्हणटा पॅथॉलॉजिकल लायर म्हणून ऑल दॅट इज हॅपनिंग इज प्रुविंग मी रायट